magtanggal po tayo guys ng brake pads, tapos maglinis po tayo ng caliper piston ng Isuzu Crosswind guys. Sama nyo guys kung paano magtanggal at paano magkabit ko. Guys, mapalit po tayo guys ng brake pads ng Isuzu Crosswind guys. Sama nyo guys kung paano magtanggal po at paano magkabit. Salamat po. Ayun guys, matigas po yung caliper pin. Kinakalawang yata guys yung caliper pin, kaya dapat guys mamaya po alinisan natin yung caliper pin, tapos yung piston po sa caliper pin. Sama nyo guys kung paano po maglinis at kung paano po magkabit po. Salamat. Ay guys, natanggal pa natin guys. Matigas na guys yung kanyang brake lining. Ay guys, matigas na, makapal pa siya guys, makapal pa siya, kundi matigas na yung brake lining niya. Kaya nagkikik guys, magpipreno. Minsan guys, ang brake pads guys, pag nagpipreno ka guys, nagkikik. Akala mo guys, manipis na yung preno, pero minsan guys, matigas lang itong brake lining niya. Ito, matigas ito guys. Kailangan guys, palitan nyo guys, palitan natin ng kahit replacement na siya guys, pero magandang klase. Ano po, samahan nyo guys kung paano po magpapalit ng brake pads guys. Salamat po guys. Magtanggal po tayo ng ng caliper ng piston guys. Ito kasi stock up guys, stock up na siya. Matigas na guys, matigas na siya. Tapos yung caliper pin niya guys, ano na rin, stock up na rin linisan ito at overhaul natin ito guys. Tanggal natin yung piston sa caliper. Samahan nyo guys kung paano po magpalit guys at kung paano guys maglinis nito. Ano po? Salamat po. Guys, matigas guys ano? Caliper. Siya dito ay. Ayun guys, medyo ito guys stock up yung caliper pin niya kasi po kinakalawang na. Tapos ito guys, tanggalan po natin yung guys, yung caliper. Tanggalin po natin yung piston guys. Linisan po natin ito kasi stock up na guys, madumi na ito. Ayan guys, dito na po ito guys kung paano magtanggal ng piston ito guys. Ayan guys tanggalin po natin ito guys. Tingnan mabuti guys kung paano magtanggal ito guys. Lalagay guys na basahan. Tapos natulog natin guys. Yan lang guys, simple guys. Guys. Guys tanggal na Yan. Nice guys, tanggal na. Yan guys lurus lang guys ang ginagamit mo. Ito lang ang ginamit ko guys. Thank you. Guys, alin dyan guys. Teka. Tinan buti guys kung paano magkabit ko po. Salamat guys. Ito na guys yung guys, yung grasa guys lagyan natin guys itong grasa ito guys. Dito yan guys, pang talaga ito, pang piston guys. Pang caliper guys na grasa guys. Guys, ito natin guys ito. Yan, lagyan natin guys yung grasa. Yan ito. Lagyan natin guys. Guys, ayan guys ay yung piston guys. Pero lagyan natin guys ng grasa. Ito. Yan. Guys, yan. Tapos guys, ipasok natin yung guys piston yan. Yun. Guys, dapat guys wala natin na i-dito guys papasok ilagay natin guys yung cover na guys, yung rubber. Ito yung cover niya guys na para sa mapasukan ng tubig. Yan. Tapos guys, ganyan natin guys i-push natin konti guys yan. Yan. Yan.
Tapos, ganyan natin ng ano, matulis or flat screw. Yun. Guys, ano, guys. Yun. Yan guys, oh. Dinabot guys, oh. Yan, oh. Simple guys magkabit guys. Yan, oh. Yan. Ng piston niya guys. Thank you guys, thank you. Samahan niyo guys mamaya guys kung paano magkabit ito guys, ano. At magkabit ng brake pads. Salamat po. Ay kabit natin guys yung ano, brake pads guys. Yan guys, oh. Ito susi. Ayun guys, kabit natin yung brake pad guys, oh. Yung next natin guys, ikabit guys yung ano, yung caliper guys. Ito po, isa natin kabit guys ito. Siyempre guys, lagyan pa natin ng grasa guys. Ilagyan ito. Lagyan natin ng grasa guys, yung caliper pin. Ito, so. Dapat guys may grasa siya para smooth yung ano niya guys. Smooth yung ano niya, yung galaw niya. Tapos ito guys, lagyan natin itong caliper. Ayan. Ayan guys. Tapos itong tapos itong ano guys, caliper pin niya guys, yung tornilyo guys. Dito lang yung size, oh. Tapos ang tornilyo dito guys sa ano, sa caliper ito guys. Sa flexible hose guys. Numero 17. Ayan guys. And guys, ganyan lang guys kabilis magkabit guys ng brake pads, tapos maglinis ng caliper at magtanggal po ng piston guys. Ganyan lang kabilis guys maglinis ng piston at magtanggal ng caliper at magpalit po guys ng brake pads. Thank you for watching guys. Sana po may nakuha po kayong aral sa aking video po. Salamat guys. Sana po laging support sa aking video po, like and share. Salamat po. God bless guys.